فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو سے ان 7 منڈلوں اور 460 میگا واٹ کے حامل لوئر سلر وائل ہائڈل پاور پروجیکٹ کو واپس کرنے کے لیے راضی کریں، جسے مئی 2014 میں زبردستی تلنگانہ سے AP منتقل کیا گیا تھا۔ ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ 7 ماہ کی انتظامی ناکامیوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چندرا بابو کے دور حکومت میں 7 منڈلوں کا آندھرا پردیش میں انضمام اور لوئر سلر وہ پروجیکٹ کو آندھرا پردیش کے حوالے کرنے جیسے مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر زور دیا کہ وہ چندرا بابو نائیڈو پر دباؤ ڈالے کہ وہ ریاست کی تقسیم کے دیگر مسائل پر بات کرنے سے پہلے ان مسائل کو حل کرے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں گاؤں اور قصبوں میں نظم و نسق ٹھپ ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ KCR نے پلے پرگتی اور پٹنہ پرگتی کی شروعات کی تھی، تاہم اب حالات بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا شہر کیا دیہات، ہر جگہ صفائی کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے اور حکومت غیر کارگردد نظر آ رہی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سرپنچوں اور ضلع پریشدوں کی مدت ختم ہونے کے باوجود انتخابات منعقد نہیں کیے گئے۔ کانگریس کی حکمرانی میں دیہات بدنظمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS دور حکومت میں گاؤں میں بے مثال ترقی دیکھی گئی، جس کی وجہ سے ریاست کو قومی سطح پر دین دیال اور سنسد آدرش یوجنا جیسے قومی اعزازات سے حاصل ہوئے۔ تاہم کانگریس کی حکومت بننے کے بعد ریاست کے صفائی کرمچاریوں کو 7 مہینوں سے تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ GHMC کمشنر امرپالی کاٹا نے شہر کے کئی علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر نے نارائن گوڑا کراس روڈ پر صفائی ستھرائی کا اچانک معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ بھارت نگر کے ریتو بازار، موسا پیٹ اور دیگر مقامات کا بھی دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے زونل کمشنر کو حکم دیا کہ وہ کمشنر کی طرف سے بنائے گئے بازار کے کمروں کی الاٹمنٹ کا عمل مکمل کریں۔ کمشنر نے شنکر مٹھ پر رینکی اور RFC گاڑی کے ڈرائیور سے بات کی اور کوڑا کرکٹ کی نقل و حرکت کی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ طالب علم سے بات کرتے ہوئے کمشنر نے طالب علم کو سمجھایا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کوڑا کرکٹ صاف کرنے والی گاڑیوں کو دینا چاہیے اور ساتھ ہی طلبہ کو آگاہ کر کے صاف ستھرے حیدرآباد کے لیے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صفائی کے ایڈیشنل کمشنر روی کرن نے کمشنر کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے تلنگانہ حکومت کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر ڈیجیٹل تباہی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کے نام تحریر کردہ مکتوب میں KTR نے ڈیجیٹل مواد کو غائب کرنے کے خطرناک رجحان پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ حکومت تلنگانہ کے اندر بعض عناصر کی جانب سے جان بوجھ کر تخریب کاری کی کارروائی کر رہی۔ انہوں نے عوامی ڈومین سے ہٹائے گئے تمام مواد کو فوری طور پر بحال کرنے کی درخواست کی اور چیف سیکرٹری پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل تباہی سے نمٹنے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔ انہوں نے عوامی فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کردہ ڈیجیٹل مواد کو محفوظ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ KT راما راؤ نے کہا کہ یہ معلومات تلنگانہ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور اس کا تعلق تلنگانہ کے عوام سے ہے، نہ کہ کسی فرد یا سیاسی جماعت سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والی نسلیں چند لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر اس سرکاری املاک کی تباہی کو معاف نہیں کریں گی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کے فزیکل اور ڈیجیٹل اثاثوں کے محافظ کے طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اس قیمتی معلومات کے تحفظ اور بحالی کو یقینی بنائیں۔
ईडी ने पीएमएलए केस में बीआरएस एमएलए से मुंसलिक 1.2 किलो सोना जब्त किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैदराबाद यूनिट के स्लोथ्स ने बीआरएस पटनचेरू के एमएलए गड्डम महिपाल रेड्डी से मुंसलिक 1.2 किलो सोने के बिस्किट का पता लगाया। गैर कानूनी कानकनी के लिए दर्ज किए गए मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात उन्हें पटनचेरू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाख में ले गई, जहां एमएलए के नाम से रजिस्टर्ड लॉकर्स में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना बरामद हुआ। इसके साथ ही ईडी मुबैना कानकनी स्कैंडल की भी तहकीकात कर रही, जिसमें एमएलए के भाई जी मधुसूदन रेड्डी और दीगर शामिल हैं। एमएलए के जरिए खरीदे गए सोने के बिस्किट की कोई रसीदें या दस्तावेजात नहीं हैं। एजेंसी के जराये ने वाज़ेह करते हुए कहा है कि सोना घरेलू बाजार से आया है, दरामद नहीं किया गया है। ईडी ने एमएलए, उनके बेटे विक्रम रेड्डी, उनके भाई मधुसूदन रेड्डी और मुख्तलिफ बेनामियों की मलकियत वाली तकरीबन 100 रियल एस्टेट जायदादों से मुतल्लिक दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। इससे कबल ईडी ने एमएलए और उनके खानदान से मुंसलिक जायदादों पर छापे मारे थे, बशमूल एमएलए और उनके बेटे दोनों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया था। तहकीकात पटनचेरू पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर से होती है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की धातों और मादनियात की गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम लगाया था। एमएलए के भाई को पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। भैंसा मंडल के मौसे कामिल के चंद शरपसंद अनासिर बशमूल नवीन रेड्डी और नितेश रेड्डी ने पड़ोसी मौजे कमसेरा की एक मस्जिद में बाद नमाज इशा दाखिल होकर इमाम मस्जिद पर हमला करते हुए उनके साथ गाली गलौज की और अजान ना देने की धमकी देते हुए इस्लाम के खिलाफ नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करते हुए इमाम मस्जिद को खौफजदा करने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद मौजे कमसेरा में दहशत का माहौल पैदा हो गया और मुकामी मुसलमानों में खौफ व हिरास फैल गया। याद रहे कि चंद दिन कबल ही भैंसा के एक नौजवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडों को चस्पा करते हुए भैंसा और इतराफ के इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था और अब कमसेरा मौजे के इमाम मस्जिद के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें इस्लाम तर्क कर देने की धमकी देकर सारे मौजे में खौफ सा माहौल पैदा कर दिया। कमसेरा के मुस्लिम मकीनों ने इस वाक़े की इत्तला नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा मोहम्मद जाबिर अहमद को दी, जिन्होंने जिले एसपी निर्मल जान के शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार को इस वाक़े से मतला करते हुए शरपसंदों अनासिर के खिलाफ आजिलाना कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। जिले एसपी ने उन्हें खातियों को फौरी गिरफ्तार करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का तयखुन दिया और पुलिस को फौरी मुतहरिक करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर रूरल नायलू और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत को फौरी मौजे रवाना होने और मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। भैंसा रूरल पुलिस की भारी जमीयत ने कमसेरा मौजे पहुंचकर हालात को काबू में किया। बताया जाता है कि पुलिस ने फिलफौर नवीन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर शरपसंदों की तलाश जारी है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, कानून साज कौंसिल के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, तेलंगाना मुखन्ना के सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हाचार्युलू ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के अहाते में डोडी कोमरैया की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सीएलपी ऑफिस के सेक्रेटरी श्रीकांत, चीफ मार्शल करुणाकर, कानून साज कौंसिल और कानून साज असेंबली के मुलाजमीन और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उनकी खिदमात को याद किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 6 जुलाई को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात है। ये मुलाकात कोई उस्ताद या शागिर्द की मुलाकात नहीं रहेगी, बल्कि ये दो हम मनसब वज़राए आला की मुलाकात है जो साबिक़ में एक ही पार्टी के करीबी रफ़क़ा रह चुके हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर ये बात गश्त कर रही कि ये मुलाकात उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात है, बिल्कुल गलत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर गांधी भवन में सहाफियों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि दोनों वज़राए आला की मुलाकात के दौरान तेलुगु की दोनों रियासतों के ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल, असास-ए-जात की तकसीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो गुज़िश्ता 10 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के 7 मंडल्स को आंध्रा में ज़म किए जाने से मुतल्लिक सवाल पर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इसके लिए बीआरएस और बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि तकसीम रियासत बिल में 7 मंडल्स का कोई जिक्र
نہیں ہے. جب بی جے پی مرکز میں اقتدار میں آئی تھی اس وقت آرڈیننس کے ذریعے تلنگانہ کے 7 منڈلز کو آندھرا میں ضم کیا گیا. کے سی آر نے اس وقت اسمبلی میں کہا تھا کہ وہ 7 منڈلز کے تلنگانہ میں برقراری کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. ریاستی کابینہ میں توسیع سے متعلق سوال پر ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے کیا جائے گا. وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے محکمہ زراعت کا اچانک معائنہ کیا ہے. وزیر نے اپنی بے صبری کا انتظار کیا اور اظہار کیا کہ کیونکہ مقررہ وقت پر صرف چند ملازمین موجود رہے. وزیر نے خبردار کیا کہ کل سے تمام ملازمین کو وقت پر حاضر ہونے کی ہدایت دی جائے گی ورنہ کارروائی کی جائے گی. وزیر زراعت نے زراعت کے ڈائریکٹر کو اس معاملے پر ایک جامع رپورٹ دینے کا بھی حکم دیا ہے. సెంట్రల్ బ్యాంక్ మొత్తం ఎంతమంది తీసుకోండి. کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اچانک دہلی کے جی ٹی بی نگر پر پہنچ کر وہاں مزدوروں سے ملاقات کی. انہوں نے زمین پر بیٹھ کر مزدوروں سے ان کے مسائل بھی سنے اور ان کے ساتھ کام بھی کیا. راہل گاندھی کی مزدوروں سے ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اس ویڈیو میں راہل گاندھی مزدوروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ان سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے. مزدوروں سے راہل گاندھی کی ملاقات کی تصاویر میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد مزدور بیٹھے ہیں جن کے ساتھ راہل گاندھی بات کر رہے. اس تعلق سے کانگریس کے ایک اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ساتھ کچھ تصاویر شیئر کی گئی جن میں راہل گاندھی مزدوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ تعمیراتی کام بھی کرتے نظر آ رہے. ان تصویروں کے ساتھ لکھا ہے: آج اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دہلی کے جی ٹی بی نگر میں مزدوروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے. یہ محنتی مزدور ہندوستانی معیشت کی ریڑھ ہیں. ان کی زندگی کو آسان اور مستقبل کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہندوستان میں فضائی آلودگی کے حوالے سے ایک رپورٹ میں چونکا دینے والا انکشاف کیا گیا. جاری ہونے والی لانسیٹ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 10 بڑے شہروں میں ہر 100 سے 7 اموات زہریلی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس وقت ہندوستان میں 10,000 لوگوں کی جان بچانے کے لیے اہم اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والی تحقیق کے مطابق دہلی اور دوسرے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کی وجہ سے لوگوں کے پھیپھڑوں کی حالت بہت خراب ہے اور یہ مستقبل میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس رپورٹ میں 36 لاکھ رپورٹس کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا جس میں یہ پایا گیا کہ احمد آباد، بنگلور، چنئی، دہلی، حیدرآباد، کولکتہ، پونے، ممبئی، شملہ اور وارانسی میں PM 2.5 مائکرو پارٹیکلز ذرات کی سطح کافی بلند ہے. ان ذرات کو کینسر کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے. شائع شدہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق PM 2.5 کی وجہ سے 2008 تا 2019 کے درمیان کم از کم 33,000 افراد ہلاک ہوئے. ان شہروں میں مرنے والوں کی تعداد 2.7% ہے. سائنسدان کے مطابق ان رپورٹ شدہ شہروں میں ہونے والی تقریباً 36 لاکھ اموات کا تجزیہ کیا گیا. عالمی ادارے صحت کے مطابق PM 2.5 پارٹیکل کی معیاری سطح کیوبک میٹر 15 مائکرو گرام ہے. ہندوستان میں اس کی سطح 60 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر رکھی گئی ہے جو کہ WHO کی سفارشات سے 4 گنا زیادہ ہے. مہاراشٹر کے بعض حصوں میں زیکا وائرس کے بعض کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مرکزی وزارت صحت نے تمام ریاستوں کو ایڈوائزری جاری کی کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں. ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ حاملہ عورتوں کی اسکریننگ پر توجہ دی جائے. زیکا مچھر سے پیدا ہونے والا ڈینگو اور چکن گونیا جیسا مرض ہے، حالانکہ یہ مہلک نہیں. دوران حمل کسی خاتون میں یہ وائرس پایا جائے تو اسے پیدا ہونے والے بچے کا سر چھوٹا ہوتا ہے.
रिपोर्ट के मुताबिक सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलात को देखते हुए तमाम रियासतों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। वजारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के कुछ रिकॉर्डशुदा केसों के पेश नजर रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें मुल्क में जीका वायरस की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने के लिए कहा गया। जीका से मुतासरा हामिला खवातीन के जनन में माइक्रोसेफली और आसाबी असरात आ जाते हैं, इसलिए रियासतों को मशवरा दिया गया कि वो डॉक्टरों को करीबी निगरानी के लिए अलर्ट करें। रियासतों से दरख्वास्त की गई है कि वो मुतासरा इलाकों में सेहत की सहूलियात या मुतासरा इलाकों से आने वाले केसों की देखभाल करने वाले लोगों को हिदायत दें कि वो हामिला खवातीन का जीका वायरस के इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कराएं। जीका से मुतासरा हामिला माओं के जनन की नशोनुमा पर नजर रखें और मरकजी हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक काम करें। रियासतों को ये भी हिदायत दी गई कि वो सेहत की सहूलियात और अस्पतालों में नोडल ऑफिसर मुकर्रर करें। वो अस्पताल के अहाते को एडिस मच्छरों से पाक रखने के लिए निगरानी और काम करने का जिम्मेदार होगा। वजारत ने कहा है कि जीका वायरस किसी भी दूसरे वायरल इन्फेक्शन की तरह है। ज्यादातर केसेस गैर अलामती और हल्के होते हैं। 2016 के बाद से मुल्क में जीका से वाबस्ता माइक्रोसेफली की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तेलंगाना के मंचिर्याल टाउन के माता शिशु अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट के नतीजे में मरीजों के इलाज में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यह वाकया इस वक्त पेश आया और इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए मरीजों के रिश्तेदारों ने उसे अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा है कि बिजली की सप्लाई मुतासर होने की वजह से मरीज परेशान हो गए। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में जनरेटर की कोई सहूलत नहीं, अस्पताल का अमला लापरवाही का मुजाहरा कर रहा। उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चों को इस अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी तादाद में लाया जाता है और इस तरह की सूरत हाल नामुनासिब है। इस अस्पताल को इलाज के लिए बच्चों को लाने वालों की ज्यादातर तादाद गरीबों की होती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की सूरत हाल के इआदे से रोकने के इक़दाम करे। ఇంకా పోతాను ఎంతసేపు అయింది కరెంట్ పోయి గంట అయితే పొద్దున కరెంట్ ఉండలేదు, అసలు పోనే పోతాను, నీళ్ళు కూడా లేదు సార్. పాపను ఆపరేషన్ తీసుకుపోయిన వెంటనే అన్నీ రెడీ చేసినాక కరెంటు పోయింది. మళ్ళీ బయటికి తీసుకొని వచ్చేది. మళ్ళీ ఒక గంట వరకు కరెంట్ వచ్చినాక మళ్ళీ తీసుకెళ్ళేది. పాప కుక్కల బాక్స్లో పెట్టారు, కొంచెం వస్తున్నదని అన్నారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కరెంట్ పోయి గంట అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు కూడా కరెంట్ రాలేదు. మన లోపల పరిస్థితి ఎట్లున్నది అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? బయట కూర్చోండమ్మా మేము ఉన్నాం కదా అంటున్నారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సిస్టర్లు అందరు డాక్టర్లు అందరూ. మీరు చెప్పండి. మంచిర్యాల టౌన్లో మాతా శిశు హాస్పిటల్ జిల్లా కేంద్రంలో కరెంటు లేదు. చిన్నపిల్ల తల్లులు హాస్పిటల్లో ఉంటారు. జనరేటర్ సౌకర్యం లేదు. ఇట్లా జరిగితే ఎట్లా, జనరేటర్స్ ఎందుకు పనిచేయట్లేదు అని అడిగితే సిబ్బంది చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. చాలా దురుసుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళు మనకి. ఇట్లా అయితే ఎట్లుంటుంది సిటీ టౌన్లో మాతా శిశు హాస్పిటల్ మంచిర్యాల. పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు డైలీ ఇక్కడ 10ల సంఖ్యలో కాన్పులు జరుగుతున్నాయి. వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా నిరుపేదలు అయి ఉంటారు. వాళ్ళకందరికీ ఇటువంటి సౌకర్యాలు లేకుండా ఉండడం వల్ల ఎంత చిన్నపిల్లలు ఎంత అవస్థలు పడతారు, చిన్నపిల్ల తల్లులు ఎంత అవస్థ పడతారు. దీన్ని కొద్దిగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి, కలెక్టరేట్కు కూతబెడుకు దూరంలో లేదు ఇది, డిఎంఓ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి దీన్ని అని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు వెంకటస్వామి.
पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों व नालों में तूफानी आई हुई है। रियासत की 113 सड़कें बशमूल 6 रियासती शाहराहें शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से बंद हो गई हैं। पौड़ी में स्कूलों को बंद रखने के अहकाम दिए गए और लोगों से सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पथौरा, गढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर अजला के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून समेत पौड़ी, टहरी और हरिद्वार अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मूसलाधार बारिश के अलर्ट के पेश नजर पौड़ी में स्कूल बंद रखने के अहकाम दिए गए। जिले मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने क्लास अव्वल से 12 तक तमाम स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी किए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.